Salam alaikum, marhaba bikoum fi qanatkoum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose la recette de chou craquelin choco ou bien au cacao. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Fait Maison. وصفة اليوم هي شو كراكلان شوكو. مي قبل ما نبداو اذا نتوما اول مرة تشوفوني ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقوكم كامل لي غوسات تاوعي. On commence par le craquelin, نبداو بالكراكلان. 35 g de beurre mou, 35 g زبدة طرية, 25 g de sucre, 25 g سكر, 35 g de farine plus 3 g de cacao amer tamisé, 35 g farina زائد 3 غرامات كاكاو مر مغربل. Dans un récipient, on met le beurre mou, في اليان ندير الزبدة طرية. Ensuite, à l'aide de mon fouet, je le mélange jusqu'à ce qu'il soit pommade. ودوكا بالفouet نخلطو حتى يولي لي pommada. J'ajoute le sucre et je mélange jusqu'à ce qu'il soit fondu. ودوكا ندير السكر ونخلط حتى يذوب كامل. Ensuite, j'ajoute la farine et le cacao. دوكا نزيد الفارينة والكاكاو. Je mélange bien à l'aide d'une spatule. ودوكا نخلط مليح غير بالسباتول. Je prends un papier cuisson et je dépose ma préparation dessus. هنا نجيب ورق الطهي ونحط الخليط تاعي فوقه. Je ferme avec la deuxième partie ودوكا نغلق على الجهة الزوجة. Je l'aplatis avec ma main, ensuite avec un rouleau à pâtisserie. ودوكا نهبطو بيدي من بعد نهبطو بالحلال. Et je mets au congélateur en attendant que je prépare ma pâte à choux. ودوكا نحطو في المجمد ما بين ما نوجد العجينة تاع لي شو. 30 g de beurre, 30 g زبدة, 33 ml de lait, 33 ml حليب, 33 ml d'eau, 33 ml ماء, 36 g de farine plus 7 g de cacao, 36 g farine زائد 7 g cacao, 75 g d'œufs, 75 g بيض. Dans une casserole, je mets le beurre, في كسرونة ندير الزبدة. J'ajoute l'eau et le lait, نزيد الماء والحليب. Je fais fondre mon beurre ودوكا ندوب الزبدة. Ensuite, je retire la casserole du feu et j'ajoute la farine et le cacao. ودوكا نحي الكسرونة من النار ونزيد الفارينة والكاكاو. Je mélange bien. نخلط مليح. Ensuite, je remets ma casserole sur un feu d'eau et je mélange bien. Comme ça, la farine va absorber toute la matière liquide et le beurre. Je verse ma préparation dans un saladier. ودوكا نفرغ الخليط تاعي ولا العجينة في اليان. Je la laisse refroidir un petit peu. Ensuite, j'ajoute les œufs. On les met pas tout de suite, sinon ils vont cuire. نخلي العجينة تبرد شوية من بعد نزيد البيض ما نزيدوش تمتم سينو راح يطيب معانا. J'ajoute les œufs en deux fois. هنايا ندير البيض على 2 مرات. Je mélange bien jusqu'à obtention d'une pâte homogène. هنا نخلط مليح حتى نتحصل على عجينة متجانسة. Je verse la pâte dans une poche à douille. هنايا نفرغ العجينة في poche à douille.
Ensuite, je forme des boules pour réaliser les choux. ومن بعد هنايا ندير دويرات ولا كويرات باش ندير لي شو تاوعنا. Je récupère mon craquelin. هنايا نجيب الكراكلان كيما راكم تشوفوا ولا البسكوي. Je forme des cercles. وهنايا ندير دويرات كيما راكم تشوفوا. Je les dépose sur mes choux. وهنايا نحطهم فوق لي شو كيما راكم تشوفوا. Je les enfourne dans un four préchauffé à 190 degrés pendant 13 minutes. Ensuite, on baisse la température à 160 degrés pendant 15 minutes. من بعد ندخلهم الفرن مسخن على 190 درجة لمدة 13 دقيقة. من بعد نقصوا من الحرارة نهبطوها إلى 160 درجة لمدة 15 دقيقة. Mes choux craquelins viennent de sortir du four, on les laisse refroidir totalement. Les choux craquelins تاوعنا هاداو نخرجوا من الفرن نخليوهم يبردوا تماما. Et pour la crème fouettée, on va avoir besoin de 200 g de crème liquide entière. La crème fouettée نسحقوا 200 g من الكريمة السائلة الكاملة. Je la fais monter à l'aide d'un batteur. هنا نطلعها بالباتور. Et pour bien faire monter ma crème fouettée, ici j'ai mis le récipient ainsi que les crochets au congélateur pendant quelques instants. Là je rajoute le sucre progressivement. وهنا باش نطلع لا كريم تاعي بالخف درت الليان ولي كروشي تاع الباتور درتهم في المجمد للحظات. ودوكا ندير السكر غير بالعقل كيما راكم تشوفوا. Ma crème fouettée est prête. Là, je vais la mettre dans une poche à douille et je la réserve au frigo pendant quelques instants avant de fourrer mes choux. هنا la crème تاعنا راهي واجدة. نديرها dans une poche à douille كيما راكم تشوفوا. ندخلها للثلاجة للحظات قبل ما نعمر بها لي شو. Ensuite, je prépare la crème fouettée choco. Là, je vais avoir besoin de 100 g de crème liquide entière. وهنايا باش نحضر لا كريم شوكو نسحق 100 غرام من الكريمة السائلة الكاملة. Je la fais monter avec mon batteur électrique. هنايا نطلعها بالباتور كيما راكم تشوفوا. J'ajoute 10 g de cacao amer. نزيد 10 غرامات من الكاكاو المر. Et 10 g de sucre و10 غرامات سكر. Je fais bien monter ma crème choco. دوكا نطلع مليح لا كريم تاعي شوكو. Je la mets dans une poche à douille et au frigo comme l'autre crème. نديرها في لا poche à douille وندخلها للفريغو كيما الأخرى. Ensuite là je réalise des trous pour pouvoir fourrer mes choux. وهنايا ندير ثقبات كيما راكم تشوفوا باش نعمر لي شو. Ensuite, je viens fourrer mes choux. Je mets d'abord la crème fouettée nature. Ensuite, j'ajoute la crème choco. Je vais essayer de mettre un peu plus la crème nature que la crème choco. ودوكا نبدا نعمر في لي شو كيما راكم تشوفوا. ندير لا كريم فويتي ناتور هي الاولى نديرها كتر ومن بعد ندير لا كريم شوكو. في لا كريم شوكو ما نديرش بزاف. À la fin, je saupoudre mes choux avec le cacao amer. مع الاخر هنايا نرش على لي شو الكاكاو المر. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et de la partager. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis salam.
هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تلايكيو لا فيديو باش تشجعوني. انا من جهتي نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله، وما عليا غير نقولكم سلام.